वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच ये है कि इस वक्त पाकिस्तान पर जो कर्ज चढ़ा है उसको उतारने के लिए कोई स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी, कोई प्लानिंग जो है वो अभी तक सामने नहीं आ सकी। पूरा सच ये है कि जो कर्ज इस वक्त पाकिस्तान ने उतारना है, जो बच्चा बच्चा कर्ज में, जिसका बाल तक जो है ना कहते हैं कि भीग चुका है कर्ज में, और वो देना ही देना है आपने। ये रोज़ाना बढ़ती हुई डॉलर की जो कीमत है, ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि जो कर्ज हमने लिया है वो दुगना करके हमें वापस करना है। इस पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो रही, बल्कि कहा यह जा रहा है कि मुल्क में महंगाई की एक और शदीद लहर आने वाली है, और ये शिद्दत इतनी ज़्यादा शदीद होगी कि शायद ये किसी ज़लज़ले से कम नहीं होगी। जैसे कि अभी आपने देखा कि सूरत हाल हमारे मुल्क में महंगाई की यहाँ तक पहुँच चुकी है कि 30% तो जो है वो चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा। लेकिन अभी 50% चीज़ों को मज़ीद महंगा किया जाने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। यानी कि मैं बात कर रही हूँ गैस की, बिजली की, पेट्रोल की, कि 50% कीमतें जो है वो बढ़ेंगी। और अगर ऐसा हो गया तो सूरत हाल पाकिस्तान में क्या होगी, ये गरीब आदमी जो है वो कहाँ जाएगा, ये समझने वाली बात है उन सियासतदानों के लिए कि जो 50-50 गाड़ियों में पेट्रोल ज़ाया करते हुए प्रोटोकॉल की गाड़ियां लेकर जो है वो जलसे करने जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो एक गरीब मुल्क के जो है सियासतदान हैं और उन्हें इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल सूट नहीं करता। ये लागू होती हैं सोच उन लोगों पर जो लाखों रुपए का खाना महंगे होटलों में उड़ा जाते हैं, और ये सोच नहीं रखते कि हमारा ताल्लुक एक गरीब आवाम से है, एक गरीब पाकिस्तान से है, कर्ज़ों में डूबे हुए मुल्क पाकिस्तान से है। लेकिन लाखों रुपए के खाने यहाँ लोग ऐसे ही खा जाते हैं। शादियों में लाखों रुपए का खाना ज़ाया कर देते हैं। और इसके अलावा जो शादी में आपने बेटियों को जहेज़ दिए जाते हैं या उनके ऊपर से वार फेर की जाती है, उसमें सोने के सिक्के भी हमारे सियासतदान जो है वो लुटाते नज़र आते हैं। ये पाकिस्तान है, ये वो पाकिस्तान है कि जिस पर जो है वो 118 खरब रुपए का जो इजाफा हो चुका है कर्ज में। ये वो पाकिस्तान है, या ये वो पाकिस्तान है जिसमें बार बार हमें सुनने को ये मिलता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में जो है वो 10.57 अरब डॉलर जो है वो आने वाले हैं, इमदाद आने वाली है, पाकिस्तान स्टेबल करेगा, पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहाल होने के दहाने पर है। मुझे बताएं कि IMF ने जो कर्ज़ा दिया है वो तो आप उसको कह ही नहीं सकते कि वो ऐसा कर्ज़ा है कि जिस पर इतनी ख़ास और अहम शराइत लगा दी IMF ने, और कहा यह गया कि इस वक्त जो है वो आप हमारी मनमर्जी चलाए, पाकिस्तान में हर चीज़ पर जो है वो आप 50% उसको बढ़ाए और लोगों को हमारे मुताबिक चलवाएं। और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म का ये बयान आना, ये भी बहुत बड़ी बात है कि पता नहीं IMF को से कर्जा लेने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा और कहां कहां उन्होंने हमसे अंगूठे लगवाए। ये सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि मेरा मुल्क पाकिस्तान जो है ना वो डूब रहा है, मईशत जो है वो तबाही के दहाने पर खड़ी है, मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के बिल्कुल नज़दीक है, और हमें हमारी शाह खर्चियाँ हैं वो कम नहीं हो रही हैं। जो अमीर आदमी है वो अपनी शाह खर्चियाँ दिखाने के लिए रोज़ बरोज़ जो है वो नई नई चीज़ें ढूंढता है, नए नए काम और तमाशे जो है वो हो रहे हैं इस मुल्क में। और प्रोटोकॉल के नाम पर जो 50-50 गाड़ियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, उनका जो पेट्रोल ज़ाया किया जा रहा है, जो अहलकारों के जो है उनकी मामलात हैं, उनके जो खराजात हैं वो ज़ाया किए जा रहे हैं, उस पर किसी का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मतलब अपनी शाह खर्चियां वहीं की वहीं है, और कर्ज जो है वो रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, और हम दूसरे मुल्कों के आगे जो है वो भीख मांगने पर आमादा हो चुके हैं और भीख मांग रहे हैं। हमारी इमदाद जो है वो कहा जा रहा है कि आएगी आएगी आएगी, लेकिन 10.57 अरब डॉलर जो है वो अभी पाकिस्तान में आने के कोई इम्कानात जो है वो बाकी नहीं है। और अगर सवाल करो तो बड़ी शदीद किस्म के गमो गुस्से का इजहार किया जाता है, मुंह सुर्ख हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो अवाम पीली पड़ चुकी है, यहाँ तो अवाम के चेहरे जो है वो जर्द हो चुके हैं, यहाँ तो चेहरे से वो लालियां ही गायब हो चुकी हैं जो एक दौलतमंद के जो है वो जेब में जो हरे हरे नोट होते हैं उससे आती हैं। यहाँ सिर्फ चंद अशराफिया रह गए हैं जिनकी जेबें भरी हुई हैं और वो पुरसुकून है, उनके लिए महंगाई कोई मायने नहीं रखती है। न जाने कहाँ कहाँ अंगूठा लगा के किस किस चीज़ को गिरवी रख चुके हैं। और अब बात ये करते हैं कि हम ऐसे मुल्क पाकिस्तान के लोग हैं जहाँ पर हमारा बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है।
پاکستان کا شمار بھی انہی ممالک میں ہوتا ہے جو قرضوں کے منجدار میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ جہاں سے نکلنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ پاکستان کا 1947 سے لے کر 2008 تک 6000 ارب روپے کا بیرونی قرض تھا۔ 2008 سے 2022 تک جمہوری حکومتوں کے تسلسل سے چلی آ رہی ہیں۔ ان 14 برس میں جمہوری حکمرانوں نے ہوش اربا قرضے لیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2008 تک ہر پاکستانی 500 روپے کا مقروض تھا۔ آج 2022 میں ہر شخص 2,27,000 سے زائد کا مقروض ہو چکا ہے۔ 2008 میں بیرونی قرضوں کا حجم 6000 ارب تھا جو 2013 میں 88,000 ارب ہو گیا۔ 2018 تک بیرونی قرضوں کا حجم 1,44,000 تک جا پہنچا۔ 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت نے یہ نعرہ لگا کر آئی تھی کہ وہ IMF کو ایبسلوٹلی ناٹ کہے گی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ IMF کے پاس جانے سے بہتر ہوگا کہ وہ خودکشی کر لے۔ انہوں نے تو ایسا نہ کیا، لیکن ایسے واقعات ضرور ہوئے جب غریب لوگوں نے بھوک سے تنگ آ کر مائیں خاندان خودکشیاں کی۔ صرف 3 برس میں تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ بڑا قرض لیا۔ 2021 تک قرضے 2,27,000 تک تشویشناک حد تک پہنچ چکے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں 161 بلین ماہانہ، مسلم لیگ نون کے دور میں 235 بلین ماہانہ اور تحریک انصاف کے دور میں 540 بلین ماہانہ کے حساب سے قرض لیا گیا، جو کہ پاکستان اور اس کے عوام پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ دیکھا ناظرین آپ نے کہ قرض میں ڈوبا ہوا پاکستان، لیکن ٹینشن کسی بھی چیز کی نہیں ہے ہمیں۔ یہ قرض ہمیں ادا کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے، یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اشرافیہ کی عیاشیاں جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ پروٹوکولز ہیں جو ختم ہی نہیں ہوں گے، اور پروٹوکولز کی گاڑیاں 50 کے جو ہے وہ پروٹوکول گاڑیوں کے لگتے ہیں اور لوگ اپنے جلسے کرنے جاتے ہیں، لیکن تعلق ایک غریب ملک سے ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے قرض ادا کرنا ہے، اس لیے عوام پر جو ہے وہ روز بروز مہنگائی کا ایک طوفان برپا کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ 50% قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، کیونکہ ہم نے عوام کی جیب سے پیسہ نکلوا کر پاکستان چلانا ہے۔ تو اگر عوام کی جیب سے ہی نکل کے پاکستان چلنا ہے تو یہ پاکستان جو ہے وہ آپ اپنے پیسے سے یہ سارے پروٹوکولز کیوں نہیں لیتے؟ سرکاری گاڑیوں کا جو بیجا استعمال ہے، جو سرکاری مشینری کا بیجا استعمال یہاں پر ہو رہا ہے، اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ یہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ اس غریب عوام کا ہے، جس پر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں، جس پر آپ کبھی جو ہے وہ الیکٹریسٹی کے بل کی مد میں بوجھ ڈالتے ہیں، تو کبھی آپ جو ہے وہ گیس کے بل بڑھا کر ان پر بوجھ ڈالتے ہیں، کہیں پہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھا کر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، تو کہیں آٹے کی ٹینشن دے کے بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ اب اس صورتحال یہاں یہ ہو چکی ہے کہ ایک ایک بال قرض میں ڈوب چکا ہے، آنے والی ہماری نسلیں بھی جو ہے وہ قرض دار ہیں، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ہیں کہ اس چیز پر آمادہ ہی نہیں ہوتے کہ وہ اپنے معاملات کچھ ختم کر لیں، کچھ کم کر لیں۔ بڑی گاڑیوں سے نیچے تو وہ بات ہی نہیں کرتے۔ ایک عام سائیکل تو بڑی مطلب آپ توہین سمجھیں گے، سوری معذرت، یہ تو توہین ہو گئی سیاستدانوں کی کہ میں نے سائیکل کا نام لے دیا۔ یہ کوئی کینیڈا تھوڑی ہے کہ جو کینیڈا کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی بیٹی کو اسکول بھی سائیکل پر لینے جاتا ہے۔ یہ کوئی امریکہ تھوڑی ہے کہ جہاں پر میں نے سائیکل کی بات کر لی کہ جہاں کے وزیر اعظم اور جو وہاں کے بڑے لوگ ہیں جو اپنے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں وہ سائیکل پہ جانا اپنا فخر سمجھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ صحت مندانہ ایک صورتحال میں دیکھتے ہیں۔ یہاں تو آپ اگر کسی کو بڑی گاڑی سے اتر کر کسی چھوٹی گاڑی میں بیٹھنے کا کسی سیاستدان کو کہہ دیں تو یہ اس کی توہین ہو جاتی ہے۔ یہ غریب لوگوں کی اور غریب ملک کی یہ شان ہوتی ہے، یا یہ شان و شوکت سے آپ جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں کہ آپ جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے کے جاتے ہیں، اتنے لوگ 10-10 12-12 لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں ساتھ۔ یہ کون سی بات کرتے ہیں؟ ہم کیسے قرض اتاریں گے؟ ہم تو مزید قرض تلے دبتے چلے جائیں گے۔ ڈالر یہاں پر کم نہیں ہو رہا، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے، گیس کی قیمتیں بڑھائیں گے، عوام کو ذلیل کریں گے، عوام کو ماریں گے اور خود عیاشیاں کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سا جو ہے ملک ہے کہ جس کی اس طرح کے معاملات ہوں؟ بہرحال جی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اعظم بٹ صاحب، ہمارے رپورٹر، جن کی ابھی آپ نے بھرپور طریقے سے تفصیلاً رپورٹ دیکھی۔ انہوں نے تمام سن کے حساب سے جو ہے وہ بتایا کہ کس حکومت نے کون سے سن میں کتنا قرضہ لیا اور سب سے زیادہ قرض جو ہے وہ کس نے لیا، اور ہمیں جو اس قرض کے بوجھ تلے ہر حکومت نے دبایا تو یہ غریب عوام کا قصور کیا ہے؟ جی اعظم بٹ صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر نبیہہ، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ جو چیزیں آپ نے بیان کی یہ حقیقت ہے اور حقیقت سے پردہ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت ساری قربانیاں دے کر وطن عزیز پاکستان کو حاصل کیا، لیکن اس وقت ہمارے سیاستدانوں نے IMF سے بھاری قرضے لے کر پاکستان کی آزادی اور خود مختاری جو ہے
وہ بھی گروی رکھوا دی ہے، فروخت کر دی ہے۔ اس وقت پاکستان پر قرضوں کا اتنا زیادہ بوجھ ہے کہ ہم اپنی گھر کے فیصلے خود نہیں کر پاتے، اور کئی بار ہمیں قرضوں کی وجہ سے غیر عوامی فیصلے کرنا پڑتے ہیں جو کہ انتہائی مشکل ہوتے ہیں، جس میں گیس کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، جس میں بجلی کے ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اور آج کی تازہ بات بتاؤں، پیٹرول پمپ مکمل طور پر پیٹرول روک لیا گیا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونا ہے۔ یہ سارا بوجھ کس پہ جا رہا ہے؟ قرضوں کا عوام پہ جا رہا ہے۔ اس وقت سمجھ لیں کہ جو عوام ہے ان کا خون جو ہے، پسینہ جو ہے وہ نچوڑا جا رہا ہے، وہ سیاستدان نچوڑ رہے ہیں، قرضے لے لے کے عوام کا بوجھ جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے۔ آزم صاحب، صرف پنجاب میں پروٹوکول پہ پابندی عائد کی گئی، وہ بھی اب اس نگران حکومت کی وجہ سے، جو خود نگران حکومت میں جو ہمارے سی ایم صاحب اس وقت بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ خود ایک صحافی ہیں، انہوں نے اس چیز کو پروٹوکول کو نہیں لیا جو سی ایم کا ایک بھرپور پروٹوکول ہوتا ہے، اسے ایوائڈ کیا گیا۔ ایون کہ جو ہمارے اس ٹائم منسٹرز بھی ہیں وہ بھی پروٹوکولز نہیں لے رہے، تو پھر اور جو حکومتیں بیٹھی ہیں یا پورے پاکستان کی اگر ہم بات کر لیں، وہاں تو پروٹوکولز کی شان ہی ختم نہیں ہو رہی۔ آپ تو پروٹوکول کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا ایسے حصہ بنا کر بیٹھ گئے کہ اگر بغیر پروٹوکول کے کہیں چلے جائیں گے تو پتہ نہیں عزت نفس پہ کتنا بڑا جو ہے وہ کوئی داغ لگ جائے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب اگر عوام پر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں، عوام کو آپ ایک طرف جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں بڑا درد ہے، ہم بڑی تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اس تکلیف کا عوام کیا کرے؟ وہ تکلیف لے کر جو ہے وہ آٹے کا تھیلا تو نہیں مل جائے گا ان کو، وہ تو پیسوں سے ہی ملے گا۔ پیسہ کمانے کے لیے جو ہے وہ آپ نے لوگوں کو بالکل نوکریوں سے بھی نکالنا شروع کر دیا۔ لوگ یہاں پر بے یارو مددگار سڑکوں پر پڑے ہیں، کوئی پرسانے حال نہیں ہے، اور یہ لینڈ کروزر سے نیچے بات نہیں کرتے۔ انہوں نے پیٹرول کا جو ہے وہ اتنا ضیاع سرکاری طور پر جو ہے وہ کرنا شروع کیا ہوا ہے، سرکاری افسران یہاں پر جو ہے وہ دن رات عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اس کا جواب کون دے گا؟ دیکھیں، اس کا جواب تو عوام کو ہی دینا پڑ رہا ہے ہر صورت۔ جو ووٹر سپورٹر ہیں، جو آئین پاکستان کے قانون ہیں، آرٹیکل ہیں، سیاستدان جو ہیں، ان کو انہوں نے رد کر دیا ہے کہ اگر وہ ایک سہولیات اپنے ووٹر کو نہیں دے سکتے تو آئین پاکستان کہتا ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ اس نااہل قرار دے دیا جاتا ہے۔ لیکن یہااں پر قرضے لیے جا رہے ہیں، قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے، یہ شاہانہ پروٹوکول جو ہے اس میں ضیاع کیے جا رہے ہیں قرضے۔ اور اب ایک نئی چیز آپ کو بتانا یہ ایف نے جو دیا ہے نا، وہ ان کو ایسے دیا ہے کہ آپ جس طرح کسی کو لالی پاپ دیتے ہیں نا، اور بچے کو جو ہے وہ کہتے ہیں یہ لو چھوٹی سی جو ہے وہ ٹافی رکھ لو، لیکن اب اگر تم نے مجھ سے ٹافی مانگی تو پھر یہ چیزیں تمہیں میری ماننی پڑیں گی۔ یہ پاکستان کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایسی سخت قسم کی جو ہے وہ شرائط رکھ دی ہیں، یہاں تک کہ وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمیں ان کے سامنے ڈکلیئر کرنی پڑی ہیں، اور وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کے منہ سے خود جو ہے وہ یہ باتیں نکلی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے جو ہے وہ انگوٹھے لگوا لیے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیں، آئی ایم ایف جب قرضہ دیتا ہے نا تو اس کی سخت شرائط ہوتی ہیں، اور وہ ہر حکمران کو جو ہے وہ بھگتنا پڑتی ہیں اور عوام کو بھگتنا پڑتی ہیں۔ حکمران معاہدے کر لیتے ہیں لیکن عوام جو ہے وہ غربت کی چکی پیستی ہے۔ اصل میں قرضے دوسرے ملک بھی لیتے ہیں، امریکہ بھی قرضے لیتا ہے، دوسرے ملک بھی قرضے لیتے ہیں۔ وہاں پر ایک اسٹریٹجی ہے کہ قرضے لینے کے سے پہلے پارلیمان سے پوچھا جاتا ہے، وہاں پر کمیشن بنتا ہے جو قرضوں کی نگرانی کرتا ہے کہ حکومت نے یہ قرضہ لیا ہے، یہ کس جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، اس کا کمیشن نگرانی کرتا ہے، اس کا حساب کتاب کرتا ہے۔ اچھا، اس وقت وہ بھی پاکستان کو قرض دے دے کر تھک چکے ہیں، اب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ وہ جو چاہتے تھے وہ ہو رہا ہے، کہ اب تم جو ہے وہ جو تمہاری جگہیں ہیں، جو تمہارے اثاثے ہیں، اپنے پرسنل اثاثے نہیں، پاکستان کے جو اثاثے ہیں وہ جو ہے وہ ڈکلیئر کریں، وہ ہمیں جو ہے وہ پرووائڈ کریں، تب ہم جا کر جو ہے وہ قرض دیں گے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھا لگانے کے بارے میں تو پھر بہت ساری باتیں جو ہے وہ ذہن میں آتی ہیں کہ نہ جانے کون کون سی چیزیں، کون کون سے ہماری جو ہے وہ قیمتی چیزیں ان کے سامنے جو ہے وہ ہمیں عیاں کرنی پڑی، تو تب انہوں نے جو ہے وہ یہ قرض دیا۔ اور مزید جو ہے وہ شرائط اس قدر سخت کر دی گئی ہیں کہ اس وقت عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے، اور اس پر صرف اتنا سا کہہ دینا کہ ہمیں اس چیز کا دکھ ہے، تکلیف ہے۔ انا کی جنگ ایک طرف چل رہی ہے، سیاسی معاملات آپ دیکھ لیں پاکستان میں کس رخ جا رہے ہیں، آپس کی جنگیں جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہیں، معیشت پہ خاص توجہ دینی ہے اور معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر چلے دوست ممالک سے جو 10.57 ارب ڈالر آ رہے تھے وہ کب آ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ کیا خبریں ہیں؟ وہ تو سمجھیں کہ آ گئے، کیونکہ معاہدے کر دیے تو وہ آگے، جب انگوٹھے لگا دیے، سائن کر دیے تو وہ آگے۔ ابھی آئی ایم ایف کے سربراہ
गए हैं इस्लामाबाद से और सारे मामला तय हो गए हैं। अब मैं कहता हूँ ये कर्जे आते हैं ठीक है, लेकिन आपके प्रोजेक्ट क्या हैं जिस पे ये कर्जे लगने हैं? ये 90% गैर तरक्याती कामों पे जो कर्ज हम लेते हैं 90% उस पे इस्तेमाल कर लेते हैं, ये सियासी जंग में इस्तेमाल कर लेते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में जो कर्जा लिया जाता है उसका 90% ये लोग इस्तेमाल गैर तरक्याती कामों में करते हैं। बाहर के ममालिक कर्ज लेते हैं लेकिन वो तरक्याती कामों पे लगाते हैं, उनके प्रोजेक्ट होते हैं, उस पर कमीशन बनता है, पार्लिमान उसे पास करता है, उस कर्जों की निगरानी होती है। यहाँ पर ना कोई कमीशन बन रहा है, ना कर्जों को कोई निगरानी कर रहा है, ना कोई पार्लिमान से इजाजत ले रहा है। कर्जे कहाँ पर आ रहे हैं? 90% जो है इनके अपने जाती खर्चों पर इस्तेमाल हो रहे हैं। और उसके अलावा बड़ा अलमिया ये है कि जो अगर यहाँ पर बड़े ओहदों पे फाइज रिटायर हो जाता है, मरात वो वही ले रहा होता है, वीआईपी प्रोटोकॉल वो वही ले रहा होता है। ये वाला कल्चर जो है वो खत्म नहीं हो पा रहा, ये चीज चलती आ रही है और इसीलिए हम कर्जों के बोतलें दब जाते हैं। बंदे पे डाल दिया है, एक आम आदमी पे जो है वो सारा का सारा बोझ डाल दिया और कह दिया है कि तुम ये पेट्रोल भी जो अफोर्ड करो, हमने कीमतें बढ़ाई हैं, तुम ये इलेक्ट्रिसिटी के जो तुम्हें बिल आ रहे हैं ये भी जो है वो अफोर्ड करो। अभी तो गर्मियां आने वाली हैं तो क्या तूफान बरपा होगा इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, वो अभी जो है महंगाई अलग है, अभी गैस के बिल इतने बढ़ा दिए गए हैं और मजीद बढ़ने की जो है वो चीजें सामने आ रही है। पेट्रोल बंद कर दिया है, लोग सड़कों पे लाइनें लगा के खड़े हुए हैं। अच्छा, पेट्रोल महंगा होना है, पहले से ये स्टॉक कर लेते हैं, ये हुकूमती पॉलिसी हैं, ये सारे कर्जे हैं जो अवाम का इन्होंने जीना हराम कर दिया है। लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगा रहा है, किसी जगह पे पासपोर्ट के लिए लाइनों में लग रहे हैं, हो रहा था ना, या पाकिस्तान में कुछ प्रोड्यूस हो रहा था वो भी नहीं हो रहा, ज़राअत तबाह करके रख दी है। ज़मीनों पर जो है वो सैलाब आया, ज़मीनें तबाह हो गई, उनको रिपेयर करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं, उसको दोबारा से रिन्यू करने के लिए हमारे पास स्ट्रैटेजी नहीं, पॉलिसी नहीं, प्लानिंग नहीं, और अवाम को रोज़ बरोज़ जो है वो हम लॉलीपॉप देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, हम सब कुछ बेहतर कर रहे हैं, अभी ये ठीक हो जाएगा, इसने कर दिया, एक हुकूमत कहती है इसने कर दिया, दूसरी कहती है इसने कर दिया, तीसरी आती है वो कहती है दो पहले हुकूमतें जो करके गई थी उन्होंने कर दिया। भाई सबने ही सब बेड़ा गर्क कर दिया, हस्बे तौफीक जो है वो सबने पाकिस्तान को लूट लिया। तो पाकिस्तान को बनाना किसने था? ये आपकी बात दुरुस्त है डॉक्टर नबीहा, जो आपने कहा स्ट्रेटेजी कोई नहीं है और ये कर्जे जाते कहाँ पर हैं? 90% मैंने बताया कि इमदाद कहाँ जाती है? चलो कर्जों को छोड़ो भाई, इमदाद कहाँ जाती है? वो जो हम भीख मांग रहे हैं वो कहाँ जाता है, जो कहाँ गया? इनके अपने जाती इस्तेमाल पे ये चीज़ें लग जाती हैं। और अभी तक जो सैलाब आया वहाँ पर उनसे मुतासरा जो लाखों लोग हैं उनके लिए अरबों रुपए इमदाद आई, वो इमदाद उन तक नहीं पहुंची। वो एक सरदार गुरचंद सिंह ज़दगान बेचारे आज भी जो है वो इमदाद की राह देख रहे हैं, उनके नाम पे इमदाद खा जाते हैं। सरदार साहब आए हैं, वो वहां पर गए हैं, वो खुद जाकर वो रो पड़े हैं और उन्होंने कहा कि यार जब वहां पर इमदाद किसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो खुद बेचारे इमदाद करके आए हैं। और जो कर्जे आते हैं इस मद में जो इमदाद आती है वो खा ली जाती है, ज़ाती अखराजात जो है वो कर लिए जाते हैं, गैर तरक्याती कामों पर लगा लिए जाते हैं, सियासी कामों में पैसा इन्वॉल्व कर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी इन्होंने। जो वो यहाँ पाकिस्तान पैसा भेजा करते थे उसमें जो है वो बहुत सारे मसाइल जो दरपेश हुए, जिससे पाकिस्तान का जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसको नुकसान पहुंचा। फिर इन्होंने ज़राअत के जो शोबा है उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया, ज़मीनों को दोबारा रिन्यू नहीं किया गया। हम यहाँ पर प्याज, आलू, टमाटर सब कुछ जो है वो बाहर से मंगवाने पर इस वक्त जो है वो रिलाई कर रहे हैं, हर चीज़ हम डॉलर में पे कर रहे हैं। जब सारी चीज़ें हमारे पास बाहर से हम मंगवा रहे हैं और अपने पास कुछ प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा, तो फिर तो डॉलर रोज़ बरोज़ इसी तरह बढ़ता जाएगा। देखिए किसान की तो कमर तोड़ दी इन्होंने। और ज़राअत जो है अगर नंबर 1 पे उसको रखा जाए, पूरे पाकिस्तान में कोई भी एक प्लाट खाली ना छोड़ा जाए जो सरकारी पड़ा है, उस पर भी काश्तकारी की जाए तो किसान जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न हो जाता है। किसान को जो है वो आप बिजली का बिल जो है उस पर छूट दे दें, उसको डीजल पे छूट दे दें और उसको पानी जो है वो आप फ्री कर दें, आप यकीन करें पाकिस्तान तो पॉलिसीज बन रही है कि अवाम से पैसा कैसे निकलवाया जाए, पाकिस्तान तरक्की की तरफ स्ट्रैटेजीज जो है वो प्रोड्यूस हो रही है कि अवाम पे बोझ कैसे डाला जाए। बिल्कुल बस और सिंपल कह दिया जाता है कि हम IMF के कर्जे तले दबे हुए हैं, इस वजह से अवाम पर ये बोझ हमें डालना पड़ रहा है। तो पहले अपनी अयाशियां तो खत्म करें आप।
पहले जो आपके अपने प्रोटोकॉल्स हैं उन पर तो जो है वो आप फुल स्टॉप लगाएं। पहले जो अपने जो आप 5 स्टार होटल्स में 7 स्टार होटल्स में खाने खाते हैं, रिहाइश आपकी होती है तमाम सरकारी खर्चों पर, इसको तो बंद करें। पहले अपनी ये टूर्स तो रोके जो आप दूसरे ममालिक में जाकर जो अपनी शोशा दिखाते हैं। एक तरफ हम जो है वो मांगने जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम 10-10, 12-12, 14-14 लोगों का जो है वो डेलीगेशन लेके जा रहे हैं कि जी ये सारे हमारे साथ जो है इस कदर आप खर्चा कर रहे हैं। अगले लोग जो है वो सब देखते हैं, वो पाकिस्तान पर कैसे एतबार करेंगे? डॉक्टर नबीहा, आप यकीन करें, आप हक और सच पर मबनी ये हकाइक बयान कर रहे हैं, और खुदा ना खास्ता इतने कर्जे हमने ले लिए हैं, हमारा जो एटमी प्रोग्राम है ना, वो आप यकीन करें वो भी खतरे में पड़ गया है। इन लोगों ने इतना ज़्यादा कर्जा ले लिया है, हम कर्ज वापसी क्या, हम उसका सूद नहीं अदा कर सकते, इतने कर्ज ले लिए गए हैं, मुआहदे कर दिए गए हैं। बड़ी बात ये अगर हुक्मरान जो है, आप यकीन करें, जो आपने बातें कही है, जो हुक्मरान अगर टैक्स पे करे, हुक्मरान अगर अपने शाही अखराजात बंद कर दे, प्रोटोकॉल लेने बंद कर दें और फजूल खर्चियाँ बंद कर दी जाएं, तो आप यकीन करें मुल्क तरक्की की तरफ जा सकता है। 1 बरस में मुल्क का कर्जा उतर सकता है अगर हुक्मरान अपनी जो हुक्मरान 4-4 लाख रुपए की सिर्फ जूती पहनते हों, वो गरीब अवाम का दर्द समझ सकते हैं? जिनके कपड़े ही जो है वो लाखों रुपए के सिलते हो, जो सिर्फ सिलाई ही जो है वो हज़ारों में देते हो, वो अवाम का दर्द समझ सकते हैं? वो उस 1300 रुपए मिलने वाले 20 किलो आटे की कीमत समझ सकते हैं, जिसको लेने के लिए गरीब जो है वो कभी ट्रक के नीचे कुचला जाता है, तो कोई माँ जो है वो अपने बच्चों को ये तसल्ली देकर आती है कि मैं उस 20 किलो के आटे के लिए, उस 1350 रुपए के आटे के लिए जो है वो अपनी जान देने जा रही हूँ। ये गरीब अवाम पर जो इन्होंने बोझ डाला हुआ, शर्म नहीं आती इन लोगों को? मैं कहती हूँ कि इस वक्त में पाकिस्तान की जो इन्होंने हालत कर दी है ना, ये डूब मरने का मुकाम है सबके लिए। लेकिन अवाम की शाबाश है कि इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही और हम बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमने सहाफियों को आगे किया हुआ है बोलने के लिए कि आप बोलें, आप गोली खाएं, आप मरे। हम अवाम के लिए बोलते हैं, हम आपके लिए बोलते हैं। तो जब अवाम को खुद ही जो है वो अपनी तकदीर बदलने से कोई दिलचस्पी नहीं है, तो हम यहाँ पर जो है वो अपनी जानों के नजराने पेश करते रहे। कितने हमारे सहाफियों को सच बोलने पर जो है वो मार दिया गया, और आज भी सच बोलने पर जो है वो सजाएं दी जाती हैं, क्योंकि हम सवाल करते हैं, हम इनके याशियाँ बंद करने की बात करते हैं, लेकिन वो ये नहीं कर सकते हैं। हम अवाम को अवेयर कर रहे हैं, ये कहते हैं कि अवाम को अवेयर ही क्यों करते हो, अवाम को बताते ही क्यों हो कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं? अगर पढ़ा लिखा बंदा नहीं समझाएगा ना, तो आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। इस वक्त कर्जे तले दबा हुआ ये पाकिस्तान जो है ना, वो अशराफिया की याशियों की वजह से तबाह हो रहा है। बहरहाल कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो ज़रूर दें, उसके बाद में जो है वो प्रोग्राम हम जो वाइंड अप की तरफ मेरा मैसेज तो डॉक्टर नबीहा यही है, जो आपने डिस्कस किया है बहुत अच्छी बातें हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा मशवरा यही है कि जो कर्ज़े लिए जा रहे हैं इस पे एक कमीशन बनना चाहिए आला सतह का, और वो उस कमीशन को बाकायदा तौर पर इजाज़त होनी चाहिए। वो कमीशन निगरानी करे जो कर्ज़े लिए जा रहे हैं इनका इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है, और बाकी रकम बची है उसका इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है, और उसके साथ साथ पार्लियामान से इजाज़त ली जाए कर्ज़ों की, और एक स्ट्रेटजी बनाई जाए, तरीकाकार बनाया जाए, जिससे इसी के साथ नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कमीशन बनना चाहिए, तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अगर दूध की रखवाली पे बिल्ले को ही बिठा दिया जाएगा तो फिर क्या खाक कमीशन बनेंगे और क्या खाक फैसले होंगे। बहरहाल अल्लाह के हवाले है ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान में बढ़ता हुआ ये महंगाई का तूफ़ान और कर्ज़ों तले दबा हुआ हमारा ये मुल्क, ये सरज़मीन। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, और अपने साथ मुझे भी और मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। कल फिर सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी। रिपीट में आप ये शो रात को 10 बजे देख सकते हैं कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर। अल्लाह निगहबान।